سفارتی محاذ کے بعد عدالتی محاذ پر بھی بھارت کو شکست فاش۔ 37 معاہدے پر ثالثی عدالت نے پاکستان کی تائید کر دی۔ فیصلے میں کہا بھارت کا معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کا اقدام درست نہیں۔ عدالت نے 37 معاہدے کا بغور جائزہ لیا ہے، کہیں بھی یک طرفہ طور پر معطلی کی شک شامل نہیں۔ ثالثی عدالت نے مستقل عدالت برائے انصاف کے تحت فیصلہ دیا۔ بھارت کی ثالثی عدالت سے کارروائی معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ پاکستان کا ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے یک طرفہ معاہدے کو معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی قرار دینا خوش آئند ہے۔ پاکستان تمام تصفیہ طلب مسائل پر بات چیت کو تیار ہے۔ تحریک انصاف کی مخصوص سیٹیں دیگر جماعتوں میں بٹیں گی۔ سپریم کورٹ نے آئینی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ نظر ثانی درخواستیں منظور، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ 12 جولائی کا حکم کالعدم قرار۔ بینچ نے سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، وقفے کے بعد شارٹ آرڈر جاری کر دیا۔ فیصلہ بینچ کے 7 ارکان نے اکثریت کے ساتھ سنایا۔ سربراہ جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس علی باقی نجفی شامل۔ فیصلے میں کہا گیا جسٹس صلاح الدین نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے ابتدائی سماعت میں ہی ریویو درخواستیں خارج کر دی تھی۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے 39 سیٹوں کی حد تک اپنی رائے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے مشروط نظر ثانی درخواستیں منظور کی۔ لکھا نشستوں کی حد تک معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجواتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تمام متعلقہ ریکارڈ دیکھ کر طے کرے کہ اس کی کتنی مخصوص سیٹیں بنتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے 12 جولائی کو تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اتحادی حکومت کے لیے 2/3 اکثریت کا راستہ ہموار۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف مخصوص سیٹوں سے محروم۔ قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 55 سیٹیں حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، ڈی یو آئی کو 3 مخصوص سیٹیں ملیں گی۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ 23، پیپلز پارٹی 2 مخصوص سیٹیں سمیٹے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو آئی فے کو 10، نون لیگ کو 7 مخصوص سیٹیں ملیں گی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو 2، ایم کیو ایم کو 1 مخصوص سیٹ ملے گی۔ اتحادی جماعتوں کا جیک پاٹ لگ گیا، جیتی گئی سیٹیں کم، مخصوص سیٹیں زیادہ ملیں گی۔ خیبر پختونخوا سے نون لیگ کے 3 ایم این اے عدالتی فیصلے کے بعد نون لیگ کو خواتین کی 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملیں گی۔ جے یو آئی کے 2 ایم این اے 3 سیٹیں حاصل ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کا صرف 1 ایم این اے اور انہیں بھی 2 مخصوص سیٹیں ملیں گی۔ وکیل حامد خان کا اعتراض، جسٹس صلاح الدین کی معذرت پر بینچ ٹوٹ گیا، 10 رکنی بینچ نے ہی سماعت جاری رکھی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے دلائل دیے کہ جو لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں آئے ہیں وہ خود بینچ سے الگ ہو جائیں۔ جسٹس صلاح الدین نے اعتراض پر اپیلوں کی مزید سماعت سے معذوری ظاہر کی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 10 ججز نے دوبارہ سماعت کا آغاز کیا۔ سینیٹر حامد خان کے 10 رکنی بینچ پر اعتراض کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے ایسی جماعت میں شمولیت کی جسے مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی تھیں، سب نئی جماعت بھی بنا لیں تو مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی ہیں۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا آپ کہہ رہے ہیں مخصوص سیٹوں کے لیے عام انتخابات میں کم از کم 1 سیٹ جیتنا لازم ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ عدالت سماعت میں کسی فریق کو پارٹی نہیں بنتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ رول 94 کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نہیں، دس از ناٹ دی وے۔ آپ نہیں کرنا چاہتے؟ غصہ ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پلیز اس وقت نہ سنیے گا، آپ غصے میں ہیں، غصے میں جج کو نہیں مائنڈ یور لینگویج، پلیز مائنڈ یور لینگویج۔ لینگویج میں نے کوئی بات غلط، پلیز اینگر از پارٹ آف دی ووکیبلری، دیکھیں آئی نو ان وٹ اسٹیٹ آف افیئر آئی ایم، ڈونٹ وری۔ لیکن میں انسٹیٹیوشن کی خاطر اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں، آپ مذاق میں تلے ہوئے ہیں، کب چلائیں جی۔ جسٹس جمال خان مندخیل اور وکیل حامد خان میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ جسٹس مندخیل نے کہا کہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 رکنی بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا؟ آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہی نہیں ہیں۔ سینئر وکیل ہونے پر دلائل دینے کا موقع فراہم کیا ہے، عزت سے ہی عزت ملتی ہے۔ حامد خان نے جواب میں کہا کہ آپ غصے میں ہیں، کیس نہیں سنے۔
जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि आप अपनी ज़बान का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि हम सख्ती करना नहीं आती है, अगर आपको ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता तो वकालत छोड़ दें। हामिद खान ने कहा कि आपके पास ज़बान बंदी का कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस हाशिम कागर का भी हामिद खान से मुकालमा, कहा आपने गुज़िश्ता रोज़ सिटिंग जजेस पर इल्ज़ामात आयद किए, मेरे मेंटोर काजी फाइज ईसा का नाम भी लिया, आपको ये हक किसने दिया? आपने कल सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ओहदे पर, छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म का मखसूस सीटों के फैसले का खैर मकदम, शहबाज शरीफ की कानूनी टीम की अनथक मेहनत पर पजीराई और मुबारकबाद। कहा कि फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई है, कानून की दुरुस्त तशरीह हुई है। अपोजिशन को चाहिए कि वो आए, हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के आईनी हक पर डाका डाला गया है। पीटीआई का मखसूस सीटों के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा कि मुल्क आज मुकम्मल तौर पर बेआइन, बेइंसाफ और रियासती इस्तिबदाद का नमूना बन चुका है। माजी में इसी सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों का तहरीक इंसाफ का आईनी इस्तेहकाक तस्लीम किया था। आज के फैसले ने न सिर्फ इंसाफ की रुख को कुचला है, अवाम के वोट को भी रौंद डाला है। आज पीटीआई की मखसूस सीटों को माले गनीमत की तरह से बांट कर जमहूरियत का कत्ल किया गया है। सैलाबी रेले में जिंदगी और मौत की कशमकश। दरियाए सवात में 2 खानदानों के 20 से जायद अफराद डूब गए, 11 लाशें निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी है। सवात बाईपास के मकाम पर दरिया के किनारे होटल पर नाश्ता करने वाली फैमिलीज खुश्क हिस्से में उतरी। अचानक पानी का रैला आने से कई अफराद फंस गए। सेल्फी लेने के लिए पत्थरों पर बैठे बच्चों को भी संभलने का मौका नहीं मिला। रैले में फंसे अफराद कई घंटे तक मदद का इंतजार करते बेरहम मौजों की नजर हो गए। अंधेरे के बायस लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तमाम पहलुओं की तहकीकात करके 7 रोज के अंदर जवाब जमा करवाएगी। इंतजामिया की बड़ी नाहली, कई जिंदगियां डूब गई में गोरा बाईपास के करीब रेस्क्यू इदारे का कैंप मौजूद। रेस्क्यू इदारे फौरी एक्शन में नहीं आए। इत्तला के बावजूद इमदादी टीमें ताखीर से पहुंची। कई अफराद अपने प्यारों के सामने दरिया में बह गए। फील्ड मार्शल की भारत के खित्ते में बालादस्ती की ख्वाब पर ललकार। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से किताब में कहा कि पाकिस्तान ने पहले भारत की इजारादारी कबूल की, ना आइंदा करेगा। मार के हक में लाइन ऑफ कंट्रोल से साहिल समंदर तक जारियत का बेहतरीन जवाब दिया। मार्काए हक समेत तमाम इकाइयों ने मिसाली हमआहंगी का मुजाहरा किया। अल्लाह ने हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज को जगह ना दें। मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दें। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज में मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती हैं, उनका मुस्तक़बिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान जगह जगह जाके कहता है कि हमें तो अमन चाहिए, हमारे दरमियान ऐसे कोई इशू नहीं है जो जंग के थ्रू हल हो सकता है। ये तमाम इश्यूज जो भी है, ये सिर्फ बातचीत के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, अमन के थ्रू, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। हम पीस का तब बात कर रहे हैं जब हम जंग जीत के आए हैं। हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं। अब दहशतगर्दी हाल ही में हमारे दरमियान एक ऐसा इशू बन चुका है जिसकी वजह से जंग की तरफ धकेले गए हैं। और अब मोदी ये चाहता है अब हम नस्ल दर नस्ल पानी पे भी लड़ें। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मोदी के घिनौने मंसूबे से पर्दा उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी चाहता है हम नस्ल दर नस्ल पानी पर भी लड़ें। पानी के लिए भारत से एक बार फिर जंग करेंगे, फतह हासिल करके पानी का हक हासिल करेंगे। मजीद कहा हम जंग जीतने के बावजूद अमन की बात करते हैं। भारत के अवाम भी जंग नहीं चाहते। मोदी ना भी चाहे तो पाकिस्तान की नई नस्ल नफरत की तरफ नहीं जाएगी। भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय मीडिया और फौज ने डिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम किया। भारत की नफरत की बातों ने दुनिया में उसको बेनकाब कर दिया है। तर्जुमान पाक फौज की बानी पीटीआई से पसे पर्दा मुज़ाकरात की तरदीद। बीबीसी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा यह सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो कि आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है।
जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है और वाज पाकिस्तान उस रियासत के तहत काम करती है। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों को बहनें माइनस कह रही हैं। मरियम नवाज का लफ्जी वार पंजाब असेंबली में खिताब करते हुए कहा, अलीमा खान ने खुद फरमा दिया कि बानी पीटीआई माइनस हो चुके हैं। उन्हें किसी ने नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी ने माइनस किया है। जनूबी पंजाब के नाम पर कितनी हुकूमतें बनाई और कितनी गिराई गई। हमने ऐलानात के बजाय अमली इकदाम किए हैं। ओपोजिशन को दावत देती हूं कि आपने हमारे पास ही आना है। मरियम नवाज ने कल से साफ पानी मंसूबा शुरू करने का ऐलान भी किया। कहा, आवाम को अक़लियती कार्ड्स और किसान कार्ड्स भी दिए गए हैं। नई ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का आगाज जनूबी पंजाब से किया जा रहा है। पंजाब असेंबली में हुकूमती और ओपोजिशन अरकान में झड़प। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का हंगामा। अरकान अपनी नशिस्तें छोड़कर स्पीकर डाइस के सामने खड़े हो गए। शोर शराबे के दौरान ओपोजिशन और हुकूमती अरकान दस्तों गिरेबां। ओपोजिशन अरकान ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की, डेस्क भी बजाते रहे। कौमी असेंबली में शोर शराबे के दौरान मौजूदा और गुज़िश्ता माली साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के खिताब के दौरान ओपोजिशन का हंगामा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे लगाए। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर पीटीआई अरकान और स्पीकर अयाज सादिक में मुकालमा। अयाज सादिक ने कहा कि कोई प्रोडक्शन ऑर्डर ताख़ीर का शिकार नहीं हुआ। सारे अरकान प्रोडक्शन ऑर्डर पर ही आए हैं।